Hello sa tanan and welcome to another throwback video. So we travel from Cagayan de Oro City to Malaybalay City and from Malaybalay City proper to Kibalabag, Malaybalay para makabisita aning patsyada na lugar. So estimated from 45 minutes to 1 hour ang travel period ani nga biyahe from Malaybalay City ug during that time medyo gloomy jud ang panahon. Welcome to Katihan Eco Park. So we already made a reservation sa ilahang page and we were supposed to stay at the open camp area. But due to the bad weather that time, they moved us sa sheltered camp area since wala man po'y nakabook sa area that time. Included na sa sheltered camp ang free use of gas stove, kitchenwares and utensils, and they also have their dirty kitchen. We brought our own tent ug nagrent lang sa ilahang mga beddings. Naapod sila'y toilet and shower area duol sa sheltered camp area. The best place jud dinhi magmuni-muni kay aside sa peaceful siya, wala pud siya'y signal dinhing dapita. And since ulan-ulan man jud adto nga time, baga kaayo ang mga fogs. And that is one of my favorite part when I go travel sa mga bukid.
The next morning, we are greeted by the clouds and the mountains ug tsada kaayo mag-chill ug mga pin na walay huna-hunaon na mga problema. Tsada kay paminawon ang tingog sa mga langgam, ang agos sa tubig ug ang huyop sa hangin. If dili nimo feel mag-camping, they also have available rooms na pwede ninyo stayhan. If you want to escape the city noises and breathe the air of nature, come and visit Katihan Eco Park at Kibalabag, Malaybalay, Bukidnon. So maura ni sa akong video. Salamat sa pagtanaw. Bye!